Logan Bormon ini di KTP-nya tinggal segera ini nyamekana untuk sama Pulau Papua. Itu untuk cek presiden tuh kan. Ono natri kena. तो यार कल कहना पे मौज के आशा दिन पहले मौज के ना पे मौज के तहन ताबन पे इंहा पे दादर और सपोर्ट ते दी मौज के ना कदिंगा तेन आरो मेटे नवा वीडियो ते इंगे हंसदा बड़ो चलो तो वक्त को बम बिलोंग करते हैं वीडियो से बोल लहा तो कति को तेना वीडियो तो रोस्टिंग वीडियो तो बांग करना तेना वीडियो दो में रेंगे नाचा इंगात आपाता वीडियो करना तो कति को आयमा हर सोशल मीडिया थ्रू तो बन नेल कदा अब छाती को ठेन चेक का नाहाचार सो कना बन अब जमी जायगा और भिटे बाड़ी को रे को और रे सो कना बन तो कति को निया जहां वीडियो सामार है कना निया वीडियो नेल लेखान माने भाविते बम पे नाम अब आदिवासी को चे हारे नाहाचार बन को नाहाचार सो कना बन तो कति को निया घटना तो घटा कना दक्षिण दिनाजपुर बालुरहाट थाना दोगाची अतु रे तो कति को मारांग रे जहां वीडियो क्लिप पे नेल केदा उनके गोगो हर और बाबा हरा उनके ठेन गिद्रो गे सम नुतुमनी अब सावताली बुया लगेन बर्मा नुतुमनी मी ठिकेदार ठेन 12,000 टाका पैसा एडवांस आगाम पैसा हताल दा कमी चला खातिर ते उनी ठिकेदार ठेन उनी सम नुतुमनी अब जहां हर बुया तेल नाय उनी कोनो कारण ते कमी बाय चला दारेदा उनी बोका चोदा लगेन बर्मा जोर जबरदस्ती इदी काते अडी नाहाचारे कान थे उना कथा को उनकिन गोगो हर तकिन आजम काते उनी लगेन बर्मा ठेन 12,000 टाका हताव लेदाय रुवर किन इदीटो चलाव लेना आर हो एक्स्ट्रा 1,000 टाका किन माय कन थे माने 5,000 टाका टोटल ना पैसा बांग हताव काते बुहारेन गो बाबा तकिन अडी काजा के नाहाचार साल तोल के किनाय चलो तो ना वीडियो क्लिप मारा मन नेल का लेगे Logan Bormon ini di KTP-nya tinggal segera ini nyamekana untuk sama Pulau Papua. Itu untuk cek presiden tuh kan. Ono natri kena. যাই হোক কিছুক্ষণ আগে আপনারা একটা ভিডিও দেখলেন সেখানে একটি কাকিমা সাঁওতালি ভাষায় কথা বলছে তো যাই হোক আমি ওনার কথায় বাংলা ভাষায় বলবো কারণ বাংলা ভাষায় বললে সবাই জানতে পারবে এবং বুঝতে পারবে উনি কাকিমা বলতে চেয়েছেন যে তার ছেলে সোম সোরেন দাদনের কাজে যাওয়ার জন্য মাত্র 2,000 টাকা ঠিকাদারের কাছ থেকে নিয়েছিল ঠিকাদারের নাম হচ্ছে লগেন বর্মন কিন্তু কোনো কারণবশত তার ছেলে দাদনের কাজে যেতে পারেনি বলে তাকে নির্জন জায়গা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় যখন ছেলেটার বাবা মা জানতে পারে যে মাত্র 2,000 টাকার জন্য তার ছেলেকে ঠিকাদার লগেন বর্মন তুলে নিয়ে গেছে তৎক্ষণাৎ তার বাবা মা লগেন বর্মনের বাড়িতে গিয়ে 2,000 টাকার বদলে 3,000 টাকা দিতে চাইলে লগেন বর্মন সেই ছেলেটার বাবা মাকে মারধর করে এটাও জানা গেছে বর্তমানে লগেন বর্মন এর আগেও আরেকটা ছেলেকে দাদনের কাজে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেখান থেকে আর সেই ছেলেটি বাড়ি ফিরে আসতে পারেনি বর্তমানে বালুরঘাট থানায় লগেন বর্মনের নামে এফআইআর করা হয়েছে এই ঘটনাটি প্রায় 6 মাস আগেকার ঘটনা কিন্তু প্রশ্ন এখানে উঠতেছে যে সেই ছেলেটিকে তুলে নিয়ে গেল কোথায় সেল করলো ছেলেটি যদি কাজ করতে নিয়ে গেল বা কাজ করার জন্য সেল করলো তো ছেলেটি এখনো আসলো না কেন তবে এটাও জানা গেছে নাকি সেই ছেলেটিকে বিক্রি করে দিয়েছে তাহলে আপনারাই বলুন ওপেন আদিবাসী ছেলেদের উপর বা ওপেন আদিবাসী ছেলেদেরকে এইভাবে বিক্রি করা হয় তাহলে এটা কি ঠিক হয়েছে তবে এই সমস্ত ঘটনা বালুরঘাট থানা সব কিছুই জানে কিন্তু তারা এই ঘটনার সঙ্গে
বালুরঘাট থানার সমস্ত স্টাফ, পুলিশ প্রশাসন যথোপযুক্তভাবে জড়িত। কারণ 6 মাস 7 মাস আগে অন্য একজন ছেলেকে বিক্রি করে দিয়েছে, এটা থানাতে এফআইআর করা হয়েছে, অথচ লগেন বর্মনকে এখন পর্যন্ত কোনো পুলিশ প্রশাসন অ্যারেস্ট করেনি। তো যাই হোক, আপনারা এই যে মহিলাকে দেখতে পাচ্ছেন, এই মহিলার চোখ মুখ দেখে কতই না দরিদ্র দেখা যাচ্ছে। তার ছেলেকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে ভিন দেশে। তাহলে সেই মহিলাটার মনে এই মুহূর্তে এমন কি অবস্থা হচ্ছে। তাই আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করছি, এই ভিডিওটিকে লাগাতার শেয়ার করবেন, বারবার অনুরোধ করছি। এই ঘটনাটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত দোগাছি গ্রামের ছেলে, এবং যে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে তার বাড়ি হচ্ছে বালুরঘাট ব্লকেরই জলঘর গ্রামে। तो कति को वीडियो को पे नेल के गया ताले बुझो नामे तबन चेक का अबो छाती कोटेन नाहाचार सब कना बन आर चेक का अकवा दादागिरी से जोर को खटा तको अबो सावताली आदिवासी कोठेन उना हते तेगे लई दया को विषय ते आवाज उठा दुरका तबन आर मी जोट काथे लड़हई माबन निया वीडियो ज्यादा की ज्यादा शेयर माबन जाते आरो हटे सेटर दारे मा मी जुमित तबन लड़हई दारे मा आर निया को विषय दे आवाज बन उठो दारे मा एनखान गाते को तेहना वीडियो तो नामते देखले मुचो दा जदि निया वीडियो कुसिया पे लाइक कमेंट शेयर दो जते बामपन हेडिंग मान मा एनखान मुचो रे सगुन जोहार देखाय नेक्स्ट वीडियो रे।